करेन्ट आज 6टा आज भी करेन्ट पड़े 6टा एत गरम भी हो कहवाक ना एवं चली चलू गाड़ी पाक जाए कथा हो। हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ मु रश्मि आपण मानक स्वागत करुछु मोर एक नुआ ब्लॉग को। तो कल रात पैकिंग जहाँटा था से वीडियो आप देखी सारी एवं आम बाहरी गलु आम शाशुघर को। तो जाऊँ शाशुघर को एवं रास्तार जस्ट बाहरिलु ही घर। तो चलते देखो आम केमती कौन जाऊँ कौन हो आज दिन केमती कौन रोचे। आशा करूँ आपण मैंने भी आज वीडियो एंजॉय करेंगे। चलते जीवा देखो पूरा गाँव व्यू केमती देखते वीडियो बंद शिवंग फोटो भी अच्छी पूरा देखे पूरा देखा से जो पहाड़ तीन केते सुंदर दिसुची बापरे पूरा माने सामने पहाड़ अच्छी पूरा ग्रीनी ग्रीनी आकाश देखी पारे पूरा केमती पूरा ग्रीन अच्छी। देखो बाबू कि आकाश पूरा ग्रीन अच्छे ग्रीन पूरा ग्रीन ना पहाड़टा ग्रीन हाँ स्काई स्काई ये बाप रे कितनी सुंदर दिसुची। एबे हम आसिक पहुँच गलु नयागढ़ रे। एठी आम रहीचु पुओ टिके लाट्रिन कर देछि तार पोछापोछि करिवु पोछापोछि करिकि जीवु देखंदे तक देखंदे तार टे पोछापोछि कर देछि सब काम सारिकि टिके कोन टिके खाई दबु खाइकि पुणी घर को जीवु। एबे सी पोछु चाटी पुअर हाँ मुझे ठिया माने मु बसी बसी गोड़ पूरा फ्रीज होइतला तो टिके बसी ठिया हो गली। से पोचु जाते पोची सारे टिके पड़े सारा एत हैरान कर माने मु गोटे पिला मो गाड़ी रे बसिले माने मते निद लगे माने मु केमिति नयागढ़ आसिली माने बिना सोई सोई माने मो जीवन एटा फर्स्ट टाइम कि मु बिना निदरे गाड़ी रे बसछि। मु माने बाइक हो स्कूटी हो कि माने से कार हो कि बस मु बसी माने मैक्सिमम 5 मिनट जीवी तापरे मते निद। तो फर्स्ट टाइम ये पिलाटा मते मते खाली एन दिन मु ढोलौछि तो सी मो सहित ढोले पड़छि तो मते सुआई दोनी फाइनाली तार गोटे अरेंजमेंट हो जाइए मु आपण मानकु देखाउछि। से गोटे मु मोर जोता गाड़ी के एपटे थोई देछि एटा जाय कि बाहर झाड़ी देली भल से कण नुआ पड़ितला एते भी डस्ट हे नथला झाड़ी दे कि ता एठी सुआई देछि। हमें आसिक पहुँची गलु नयागढ़ रे आ हे जाउछु देखंतु एमती रास्ताटा कहला देखी देखी दिंतु पूरा गाँव कौ सीनेरी पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी माने माने यहाँ से तो आकाश टिके व्यूटा देखते केमती दिशुची माने पूरा पूरा माने हाँ जहाँ को कहते तो नेचुरल व्यू आ गला आ बस 1 किलोमीटर हम आसु ठीक आसु आसु देखल बाबू शोई पड़े
ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଗାଁଟା ବି ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି ଯେ ମାନେ ତମେ ଗୋଟେ ମାଟି ରାସ୍ତା ପାଇବନି, ପୁରା କଂକ୍ରିଟ ମାନେ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମର ବି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆମ ସ୍କୁଲ କଥା। ଆମେ ଏମିତି ଖରାବେଳେ ଆସୁ ସାଇକେଲ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଟିଫିନ ନେଇକି ଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ମୁଁ ବି ଘରକୁ ଆସେ ଆଉଥରେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଟିଫିନ ଥୋଇକି ବ୍ୟାଗରେ ଘରକୁ ସବୁବେଳେ ଆସିବି, ପୁଣି ସେ ଟିଫିନଟା ଅଢ଼େଇଟା ଦିନ ଏଇ ଦେଖ 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 ଆଉ ଟିକେ ଆଗୁଆ ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ହଁ ଉଠିଲା, ହେଲେ ଯେ ସେ ଗଛରେ ରହିଥିଲା ନା, ଆମେ ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ରହିକି ମାଳ ମାଳ ହେଇକି ଚାଲିଥାଏ ଆମର ଗପସପ। ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ପିଲାବେଳ କଥା ଆଉ। ମାନେ ଗାଁର ସିନେରୀ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଦେଖ, ପୁରା ମାନେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ମାନେ ପୁରା ମନ ମୋହି ଯାଉଛି। ଜଣେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି ଗାଁର ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ। ଗୁପଚୁପ ଖାଏ ବୋଲି ଆମେ ଦି ଜଣ ଏଠି ବସିଛୁ, ସିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ଗୁପଚୁପ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଜଣ ଏଠି ବସିଛୁ ଗାଡ଼ିରେ। ବାବା ଦି ହାଇ କହିଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ହାଇ। ଏଇଟା ନିଅ, ତଳେ ପଡ଼ିଛି, ଏଇଟା ଧୋଇଦ। ତା ପାଟିରେ ଦିଅ, ତା ପାଟିରେ ଦିଅ। ଶାଶୁଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଯେହେତୁ ନୂଆ, ତ ମୁଁ ମୁହଁ ଖୋଲିବିନି। ଏବେ ମୋର ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ବନ୍ଧାକୋବି ପକା ହେଇକି ରଖାହେଇଛି। ବାବା ପରେ ଏଠି ମୁଁ ବନ୍ଧାକୋବି ଭଜା କରି ବସ୍ ନର୍ମାଲ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଜିରା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପିଆଜ ଦେଇକରି ସେଥିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇଦେବି। ଟମାଟୋ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଏତିକି ବନ୍ଧାକୋବି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ବନ୍ଧାକୋବି ପକାଇଦେବି। ବହୁତ ସାରା ଅଛି ତ ମୋତେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ରୁମ୍, ଯେହେତୁ ଆମେ ରହୁନା ତ ଆମର ଏଠି ବେଡ଼୍ଟା ପୁରା ଫାଙ୍କା ହିଁ ପଡ଼େ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।